अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी हों इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आप लोग जानती हैं आज 16 दिसंबर है। ये मुल्क की तारीख का वो तारीख तरीन दिन है जब 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान दो लख्त हो गया, यानी पाकिस्तान का मशरक़ी हिस्सा, मशरक़ी बाजू, मशरक़ी पाकिस्तान से अलहदा हो गया। इस सिलसिले में मैंने कुछ यादें अपनी इस किताब में लिखी हैं और इस बाब का नाम है अदावतें थी, तगाफुल था, रंजिशें थी बहुत। ये किसकी गज़ल का मिसरा है ये भी अभी आपको आगे जाकर बताती हूँ। ये बाब तो बहुत तवील है, तो लिहाजा पूरा बाब तो नहीं, मैं इसके चंद इक़्तिबास आपको यहाँ पर सुनाना चाहती हूँ। 3 दिसंबर सन 71 को बाकायदा तबले जंग बजा दिया गया था। इससे पहले भारत की बाकायदा फौज मशरक़ी पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी थी। हमारे रेडियो और टीवी पर दिन रात वही सन 65 वाले जंगी तराने नशर हो रहे थे। वो सर्द जंग का जमाना था। दुनिया जानती थी कि बंगालियों के साथ भारत की बाकायदा फौज पाकिस्तानी फौज से लड़ रही थी और साबिक सोवियत यूनियन पूरी तरह भारत की पुष्ट पर था। पाकिस्तान साबिक सोवियत यूनियन के खिलाफ अमेरिका समेत मगरबी फौजी इत्तेहाद, सेंटो और सीटों का बाकायदा रुकन था। बकौल फौजी हुक्मरानों के अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त था। हम हर रोज रेडियो और टीवी से ये खबर तवातुर से सुनते थे कि अमेरिकी जंगी बेड़ा पाकिस्तान की मदद करने के लिए रवाना हो चुका है। मालूम नहीं सन 65 की जंग के तजुर्बे के बावजूद हुक्मरानों को ये गुमान क्यों था कि अमेरिका कोई मदद करेगा। बहरहाल अमेरिकी बेड़ा यानी जंगी जहाज साबिका मशरक़ी पाकिस्तान के साहिलों तक ना पहुंच सका, यहां तक कि 16 दिसंबर सन 71 को मुल्क के जिस्म का निस्फ हिस्सा कटकर हमेशा के लिए जुदा हो गया। पीटीवी के साबिक डायरेक्टर न्यूज बुरहानुद्दीन हसन ने अपनी किताब द ब्रेकिंग पॉइंट में लिखा है कि 16 दिसंबर 1971 की रात 9 बजे टीवी की खबरों में मुल्क टूटने का जो ऐलान हुआ वो महज 24 अल्फाज पर मुश्तमिल था, और वो 24 अल्फाज ये थे। इंडिया और पाकिस्तान के फौजी कमांडरों के दरमियान तय होने वाले मुआहदे के मुताबिक मशरक़ी महाज पर जंग बंद हो गई है और इंडियन फौज ढाके में दाखिल हो गई है। ये क्या हुआ था हमें तो पूरी तरह समझ में भी नहीं आया कि इस सब का क्या मतलब है। क्या सितम ज़रीफ़ी थी कि मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी खबर मगर मुख्तसर तरीन अल्फाज में सुनाई गई। मगर इस खबर का पसमंजर बहुत तवील, दर्दनाक और भयानक था, जिससे अवाम को बिल्कुल बेखबर रखा गया था। इसीलिए जब मुल्क का मशरक़ी बाजू जुदा हुआ तो मगरबी पाकिस्तान की फजाओं में चंद चीखों के सिवा खामोशी रही। अवाम के एहसासात भला कैसे नुमायां होते। वो आजकल का जमाना नहीं था जब अवाम के पास अपने इजहार के लिए सोशल मीडिया और दर्जनों टीवी रेडियो चैनल्स और अखबारात दस्तयाब हैं। मुझे यकीन है कि 16 दिसंबर 1971 की उस रोती हुई यह बस्ता शब की तारीकी में बहुत से नोहे लिखे गए। अदब का एक बड़ा नाम और एक मुस्तनद साहिब तर्ज शायर नसीर तुराबी ने अपने उन जज्बाती लम्हात के बारे में मुझे बताया था कि मैं 16 दिसंबर 1971 की शब 8 बजे के करीब रेडियो पाकिस्तान कराची में एक अदबी प्रोग्राम में शिरकत के लिए जाने वाला था कि रेडियो से फोन आया कि आज प्रोग्राम नशर नहीं होगा क्योंकि कुछ ही देर में सुकूत ढाका का ऐलान होने वाला है। नसीर भाई कहते हैं कि मैं वहीं बैठ गया और मेरे दिल की बेआवाज चीखें
اس غزل میں ڈھل گئیں اور آنسوؤں کی روانی میں میرا دلی رنج و غم ان اشعار میں بہہ نکلا۔ وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی، کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی۔ محبتوں کا سفر اس طرح بھی گزرا تھا، محبتوں کا سفر اس طرح بھی گزرا تھا، شکستہ دل تھے مسافر، شکستہ پائی نہ تھی۔ عداوتیں تھیں، تغافل تھا، رنجشیں تھیں مگر بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا، بے وفائی نہ تھی۔ کسے پکار رہا تھا وہ ڈوبتا ہوا دن، صدا تو آئی تھی لیکن کوئی دہائی نہ تھی۔ کبھی یہ حال کہ دونوں میں یک دلی تھی بہت، کبھی یہ مرحلہ جیسے کہ آشنائی نہ تھی۔ بچھڑتے وقت بھی آنکھوں میں تھی ہماری غزل، بچھڑتے وقت بھی آنکھوں میں تھی ہماری غزل، غزل بھی وہ جو کسی کو ابھی سنائی نہ تھی۔ اس مختصر سی غزل میں نصیر ترابی جیسے ملکی تاریخ سمو گئے۔ اس جنگ کا ایک دردناک پہلو یہ بھی ہے کہ وہاں لڑنے والے بہت سے فوجیوں کی جانی قربانیاں اور بے جگری سے لڑنے کے قصے بھی تاریخ کا حصہ نہ بن سکے۔ جو فوجی شہروں کے اندر خانہ جنگی کو کچل رہے تھے وہ تو یقیناً زیادتیوں کے مرتکب ہوئے، یعنی انہوں نے زیادتیاں کی ہوں گی، مگر مورچوں میں بیٹھے ہوئے جوان کہاں یہ جانتے ہوں گے کہ وہ ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہے تھے۔ وہ تو اپنے ایسے لوگوں کا دفاع کر رہے تھے جن میں سے بہت سے انہیں اپنی نہیں قابض فوج سمجھتے تھے۔ ان فوجیوں کے خاندانوں پر کیا گزری ہوگی، کیسا یہ المیہ تھا کہ جن کے پیارے جدا ہوئے ان کے پاس انہیں یاد کرنے کے لیے کچھ قابل فخر یادیں بھی نہیں تھیں۔ ظاہر ہے کہ شرمندگی میں ڈوبی ہوئی قوم دشمن کے سامنے ہتھیار ڈالنے والوں کا بھلا کیا ذکر کرتی۔ یہاں تو یہ ضرورت تھی کہ قیادت کرنے والوں کو کڑی سزائیں دی جاتی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ بس یہ آخری چند لائنوں پر جا رہی ہوں۔ مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بننے تک کی گوریلا جنگ سے لے کر آپریشن سرچ لائٹ کے خاتمے پر ہتھیار ڈالنے تک کے مراحل میں متاثر ہونے والوں میں فوجی اور سویلینز دونوں شامل تھے، اور یہ تعداد لاکھوں میں تھی۔ نہ جانے وہ سب کن کن مصائب سے گزرے ہوں گے۔ اس المیہ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ تمام بنگالی علیحدگی چاہتے تھے، مگر علیحدگی کی منہ زور لہر متحدہ پاکستان کے حامیوں کو بھی بہا کر لے گئی۔ اس لہر نے سب سے زیادہ نقصان بہاریوں کو پہنچایا جو ہمیشہ متحدہ پاکستان کے حامی تھے۔ ان سے ان کی شناخت چھین کر انہیں ہمیشہ کے لیے بے وطن بنا دیا گیا۔ وہ آج تک بے شناخت اور بے وطن ہیں۔